अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। युमिनूना मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। वो ईमान लाते हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, मुरक्कब जारी मुताल्लिक़ फ़ेल, वल यौमिल आखिरी। वल यौमिल आखिरी जो है मुरक्कब तौसीफ़ी है और इसका मातूफ़ हो रहा है लफ्ज़ जलाला अल्लाह पे, कि वो अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं और यौम आखिरत पर भी। वो यअमुरूना, और वो हुक्म देते हैं, मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा अमर है, यअमुरु अमरन बिलमारूफ़ी, नेकी का या भलाई का। वो यनहौना, और वो रोकते हैं, मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा नहा यनहा नाह्युन अनिल मुनकर, बुराई से। वयुसारिऊना फ़िल खैरात, और वो जल्दी करते हैं, मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा सारा युसारियो मुसारातन फ़िल खैरात, भलाइयों में या नेकियों में। ये उनकी तीसरी क्वालिटी बताई जा रही है। व उलाइका मिनस सालिहीन, व उलाइका मुब्तदा मिनस सालिहीन, सालिहीन में से हैं। मुरक्कब जारी और खबर, मुताल्लिक़ खबर। व मा यफ़अलु, मा शर्तिया है, यफ़अलु मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, और जो कुछ वो करेंगे, मिन खैरिन किसी भी भलाई में से, फलन युकफरूहु वो ना नहीं, वो ना शुक्री किए जाएंगे उसकी। ये जुमला फ़ेलिया माँ के लिए जवाब शर्त है। पहला जुमला फ़ेलिया शर्त है और दूसरे पे फ़ा दाखिल हो रहा है, जवाब शर्त है। वल्लाहु, और अल्लाह मुब्तदा, अलीमुन जानने वाला है, बिलमुत्तकीन तकवा वालों को। ये इसकी खबर है और बिलमुत्तकीन मुताल्लिक़ खबर। इन्ना बेशक वो लोग, अल्लदीना वो लोग, ये इन्ना का इसम है, कफरू जिन्होंने कुफर किया। माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, जुमला फ़ेलिया अल्लदीना का सिला बन रहा है। लन तुगनिया हरगिज़ नहीं काम आएंगे, मज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा अगना युगनी इगना अन हम उनको, मुरक्कब जारी मुताल्लिक़ फ़ेल अम्वालुहुम उनके माल, ये फ़ाइल है। वला औलादुहुम, और ना उनकी औलाद, ये भी फ़ाइल है। तो ये पूरा जुमला फ़ेलिया इन्ना की खबर है। मिनल्लाहि अल्लाह से, शैआ कुछ भी। ये जो शैआ है ये हाल है तुगनिया का। कि हरगिज़ ना बचा सकेंगे या काम आएंगे कुछ भी, मिनल्लाहि अल्लाह से। ये मिनल्लाह जो है वो शैआ से मुताल्लिक़ है, यानी हाल से मुताल्लिक़। व उलाइका, और यही लोग, मुब्तदा साबुन्नार साथी हैं आग के, हम फ़ीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। हम मुब्तदा, फ़ीहा मुताल्लिक़ ख़बर और खालिदून ख़बर।
مثلو مثال اس کی جو، اب یہاں پہ پیچھے اموال کی بات ہوئی کہ ان کے مال ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے، لیکن کون سا مال انسان کو فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے؟ مثال اس کی جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ انفق ینفقو انفاقن، یہ مرکب اضافی ہے، مثل ما فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، یہ مرکب جاری اور مرکب توصیفی ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ ما کے لیے صلہ بن رہا ہے، کمثلی ماند مثال، یہ مرکب جاری ہو کے متعلق خبر ہے، یعنی اس کا مبتدا کیا ہے؟ مثلو، جو کہ محذوف ہے یہاں پہ لیکن انڈرسٹوڈ ہے، مثلو ان کی مثال کمثلی ماند مثال ریحٍ ہوا کی ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے پورا مل کے، فیہا اس میں سرٌ پالا ہے، فیہا مرکب جاری ہو گئے خبر مقدم ہے اور سرٌ مبتدا مؤخر ہے، یہ ریحٍ کی صفت بن رہا ہے جملہ اسمیہ، اصابت پہنچتی ہے ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اصاب یصیب اصابتاً، حرث قوم کھیتی کو ایک قوم کی، یہ مرکب اضافی ہے مفعول بہ کی صورت میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، مفعول بہ فاہلکت تو ہوا نے ہلاک کر دیا اس کو، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اہلک یہلک اہلاکن، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن لیکن انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، تو انفسہم مرکب اضافی ہو کے مفعول بھی ہے یظلمون کا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔